Ba man. Ay, hello. Tiksa ng bilog. Okay. Wait. Wopels. Importante na wopels. I'll take it. Oh God. Jill, help! I'm dead. Gahaan si tita. Gahaan si tita crab. Gahaan si tita crab ha. Jill, okay ka lang. Di ka rin buhay ka, Jill. Di ka rin. Or lag ka. Gahaan si tita food. Feel ko lag ka. Man. Tama na. Baka man. You're good. Dapat Kita malang Jill do. May ano, Mike. Hindi kita makahambal. Di nanda kita marinig ka ron. Pasan that, Mike? Uy, kung malayo, ha? Hambaw ni Jill, hambaw. gahaan si tita. Hello. Kita mo, no? Ano? Kita malang debo do may Mike. Wow. Naging okay ang lahat, Jill. Oh, malayo ron. Gahaan si tita food lang. Ha? Kita pa ka kung gahampang kita life or death, ra? Hindi ron, tiwala lang, dali ah. Ha? Ikaw nga ni, nakikita mo andang ano? Andang day, doon sa bilog ay 20, doon sa bilog ay 4. Ikaw mo lang dumay 91. Ano, Jill? Sa tingin ko akalang day, pro ka. Okay, nandun, Jill. Basi pro ka, matinggid man. Pro ka, Jill. Pro. Yes, sampang mahal. Ano dapat dito ko dito ko. Na-curious ka. Marami din ko dito. The drills. Mike, ay, galing hindi ka. Malayo ka, di ko kakon. Grabe sila ya. So, ito tani mo, dito lang, gas print. Na. Oh my, alin to? Oh my God, yun, mo sang likod. Ada. Pag 4 days, sabi ka rin, dito ko maganda. 4 to 5. Hindi. Ayun. Oh. Buwan. Yung mga useful, oh. Ubra kamot bear trap. Ay, bear trap. Bear trap, yun man. Bunny trap. Para infinite food aton. Na-realize ko nga, patagali ako nakasakit. Kita ta kanjil ga-decide. On our own yun, ara. May ano ka? May bunny foot? Oh. Need ko ng bunny foot. Anong strategy? Bunny foot. Kailangan kong bilisan. Need ko ng bunny foot. Bingo, may akon.
Magpatay ka Jet Bunny para ma-upgrade mo yung ano sack. Tapos masunod ay wolf pelb. Ma-upgrade mo rin do imong ano. Imong pickaxe. Yes. Go, 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 Jill. Wow, sambidong malangabi kada patay. Kayang natin the pro kita. May sundial. Kayang natin the pro kita pro. Magpatay ka rabbit. Yes, may good sack ako. Ay, good sack. Ano? Good axe. Wow, wow, wow. Oh my god, notification, go away. Ingat Jill, wag at bandage. Wow, god. Unexpected may wolf taon na. Manaling ka? What happened? Who are you? Oh my god, Jill. Ako bahala ka rabon. Go, go, go. Go, go, Jill. Hey, kung magabi, wow to to. Buwan lang do. Ano ba ni food? No need yun da. May ako niya puno. Go, go, Jill. Kapag gabi yun. Sino camp? Ay, paliskad. Hurry, Jill. Hurry, Jill. Kapag gabi yun. Go, go, go. Faster, faster, faster. Dasiga, dasiga. Ano? Go, 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 go. Ruin na, ruin na. Pabayin dun, pabayin dun. Faster, faster. Go, go, go. Go, go. Okay. Need mo ng good axe. Magpatay ka wolf. Dali yung Jill. Life or death. Lagi na pakaon mo ko. Ha? May apple? Kita nandaron. Ako dyan ka na magkaon. Life or death ra. Magawin na. Salamat. Oh, may konting snack. No. Tanda. Wait, alin dyan sa likod? Ano sa likod? Hmm? Ako? Wag. Dali yan, oh. Mag-ano man kita 3 horses. Pagawin ka mo. Oh my god, Paul. Basta importante dyan, maka-survive na kita. Taba isang day, wa? Oh my god, ako takarakalubog sa dugad. Oh my god, sino sang likod? Lapit lang to. Okay, ano yung kita importante. Need nato ng compass. Wait, sinipot na the metal. Oh my god, man. Kubabang metal to ay ano nangyari?
Oo nga ni, sinipot yun. Dumeta ka babo to. Na. Oh my god, scavenge. Matakot naman. Wapa. Gusto ko medium rare nga steak. Ay, hindi ako. Hindi ako. Oo. Hindi rin ako makahinga. Ay, mayad. Keep mo ron, isave mo ako sila dahil kung hindi ako namamatay. Ito important. Oh my god. Parang may metal. May nakita kang electric fan, mga bolt, mga microwave. Ano sanda ron? Metal. Or sa tingin ko, iniubos ko ito dyan. Nagalinibot, tabi ako. Sa campfire dun dyan. Mga coal at at gasolina. Ay sa campfire. Ano malang raw? 1 minute malang? Abo balik ko dyan. Napamanti mo dyan to ano? Okay, haran ko oh. Ay Jill, may building. Ay may cheese iya oh. Diyan di pagtunay dyan. Oh my gas ako. Oh may metal. Rich ako sa metal ah. May sambilog pa yan dyan. Oh my god dyan. Oh my god. Okay. Harap pa may sambilog pa yun. Yo. Sa girls restroom tayo. Sige, balik na tayo dyan. Balik na tayo. Kala sindo camp. Sin kita? Ayan, baliktad. Hala, Jill. No, Jill. So, Jill. Go. Yes. Okay, alin yun da? Call. Okay, radio. Please, wag niyo sakutin. Mga flowers na tawa ako. Para makaibang kita. Yeah, kompa. And please lang. Oh, gusto ko. Diyan, manyara nakibot ang ako. Ano katapusin ng mundo? Spooky. Oh, pagarang matagubok. Oh, harang matasang gawit. Please, wag gabak. Yang sa likod, sinipot yung nilo space. Oh my god. Si Frost. Ay, imika. Sinipot na, tanan. Sanday. Okay, tara na. Sa easy mo, Jill. The first child. Ay, wait. Ano, kita, Jill? Agahon yan? Araw. Nani? Paano ko dumit niya? Oh, saan ka to? Alright. Ready yung gel? Where ka? Oh my god. Alin nyo ta? Atong base nga ra? There's no organization. Marara. Ha, sino?
Ba man. Ay, hello. Tiksa sa bilog. Okay, okay. Wait. Wolf pills. Importante na wolf pills. I'll take it. Oh god. Jill, help! I'm dead. Wait, Jill, may dewang ka-wolf iya around me. Ano ito na ako nakita ang life? Ay, nag-respawn mo, Jill. Oh, not imo. Ay, daan, Jill, may wolf. Oh my god, Jill. Imposible, tara. Apat malang kita. I think. Jill, gahal ka kon. Balik ka na, Jill, sa base at magpoy-poy ka na. What ka bulig? May bandage ka, Jill? Please. Waron, basta wag ka lang magapit. Ay, nako. Okay na, Jill. Ay, wait. May nag-ano. Ikaw, Ron? Narinig ko to bata. It's crying. Seryoso, narinig ko ang cry. Ang pot. Ito. Kami namatay? Ako to. Angel, don't die, Jill. Hindi, anay Jill, mag-agtoy ya. Oh my god, may wolf. Ano to? Hello? Jill, run! Nagpanaw, tado dear. Buhay ka? Oh, God. Umaga na. Yay! Tapos may sili pa. Yay! Nag-ingat Jill sa front. Yan, sa front ko ay ano, may wolf. Gusto ko nang magtikang. Gusto ko na mag-run. Gusto ko na mag-scavenge. Ako mamalas pa kita. Pachanit, hindi mo rin? Sige, pag-swing. Don't stop. Sige, pag-swing.
Oh my God, bakit ka pa nag... Ay, sira. Angel, don't die. Jel, sa 20 ko, Jel. Tawan. Nataga na to. Oh, wait, okay, Jel, good na. Slow lang, slow. Okay. Please save me, Jel. Basta kasi, Jel. Ah! Oh, God, run. Oh my God. Wow! May amo. Oh, ang gamit ko. Ilang ka na nga kaya. Wala, ang gamit. The wolf help need ko rin para makaano ko spear. Wow! May ano na, Jel? Una do the trade. Ay, mo. Wait lang, sir. Ano ko, may wolf help. Spear, yes. Ha? Ano no? Kita mo doon saan? Yung icon. Ruin do the number. 30 seconds na lang. Nagbalik ako yun dyan. Okay. Babalik na ako. Ano nga trap? Ay, kailangan mo i-set up ito man. Haman. Una emoji. Una emoji. Basta kung minirig kang makaron. Set up the trap po. Ayan. Set up the trap. Bakit abi? Di ka ra the trap? Pwede man di ka ra nga nga location. Bukat location location. Ay, nako. What's paste? Pakita nakasave it bata. Ay, need ay. Waka 12 pelb. Wait lang. Dahan. Okay, pag to nako, pabalik ako. Magpatay na ako 12. Dahil may nako, may spear. Pasok Oh God, please. Wow, na-stuck ako. I'm good. Oops. Oh, no. Please. Won't say Angel's bandage. Man, okay na ako. Gutom ka, Jel? Kita din? Sa game or in real life? Ako pa dyan ako gutom. Chill. Oops. Okay. Pwede na, I think. May spear na ako. Ano kapatay ito sanda angel? Haram sando? Oh, God, day. Wag it sanda. Bingo. Hara, Jilo, may wolf pod ako.